مدرسه فرید یاد علم باغچه دا پریتر و تزاد میر بختول علاقه دا پریتر و تزاد میر بختول علاقه دا مدرسه فرید یاد علم باغچه دا پریتر و تزاد میر بختول علاقه دا پریتر و دمیر بختول علاقه دا دس بین قرآن درس پوکی کېږي نور لاسمان پرې ورېږي دس بین قرآن درس پوکی کېږي نور لاسمان پرې ورېږي علم عرفان او د زنګو د تربیه دا پرتر و تزاد میر بختول علاقه دا فریدیا مدرسه فریدیا د علم باغچه دا پرتر و تزاد میر بختول علاقه دا پرتر و تزاد میر بختول علاقه دا مولانا سیف اللہ خقانی دی محتم ملا دی ساتی مولانا سیف اللہ حقانی دی محتم ملا دی ساتی د ګلولو بهر لو سر چشمه دا پریتر و تزاد میر بختول علاقه دا پریتر و تزاد میر بختول علاقه دا مدرسه فرید یاد علم باغچه دا پریتر و تزاد